हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वाद में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावशुं एक नवी ज रीते स्वादिष्ट एवी मीठाई। आ मीठाई में आपणे ना लोट शेकवानी झंझट छे के ना मुठिया तळवानी झंझट, ना आपणे मिल्क पाउडरनो उपयोग करशुं के ना मावानो उपयोग करशुं, तो पण एकदम स्वादिष्ट अने नवी रीते बनेली मीठाई छे। तो विडियो पूरेपूरो जोजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियोने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करी पासे रहेલું बेल प्रेस करो, जेथी आवनारा नवा विडियो सौथी पहेला आपने मळे। आ मीठाई बनाववामां थोड़ी नानी नानी बाबतनुं ध्यान राखवानुं छे, ते विडियोमां हूँ आगळ तमने जणावती रहीश। तो विडियो बिल्कुल स्कीप कर्या वगर ज जोवानो छे। चणाना लोटनो उपयोग करता पहेला चणाना लोटने चाળી लेवो खूब ज जरूरी छे। तो अहींया चणाना लोटने चाળી लेशुं। अहीं आपणो लोट चाળી लीधो छे, तो चाळेला लोटने साइड पर राखी देशुं अने अहींया जाडा तळियानी कढ़ाई लीधी छे। आ मीठाई बनाववा माटे बने त्यां सुधी जाडा तळियानी कढ़ाईनो ज उपयोग करवानो। तो आपणे 1 कप लोट लीधेलो, पोणो कप खांड लेशुं। अत्यारे मैं दळेली खांड लीधेली छे। दळेली खांड पाणी साथे एकदम झड़पथी मेल्ट थई जशे। पोणो कप खांड साथे मैं पोणो कप पाणी लीधेलुं छे। आ मीठाई बनाववामां मेजरमेंट खास जरूरी छे। जो तमे मेजरमेंट प्रमाणे आ रीते ज बनावशो मीठाई तो तमारी मीठाई पण परफेक्ट ज बनशे। तो खांड ने आपणे पाणी साथे सारी रीते मिक्स करी लेशुं। तो खांड पाणी साथे सारी रीते मिक्स थई गई छे। हवे आगळनी प्रोसेस गैस पर करशुं। 1 कप लोट सामे अर्धो कप घी लेवानुं छे। मेजरमेंटनुं खास ध्यान राखजो आ मीठाई बनाववा माटे। घीने आपणे सारी रीते ओगाળી लेवानुं छे। डायरेक्ट घी आपणे नथी नाखवानुं। तमे मोहनथाळ बनावो के लाडू बनावो, बनेमां खूब ज लेंधी प्रोसेस थई जाय छे। लाडू बनावो तो लाडू माटे मुठिया बनाववा, तळवा, भूको करवो, अने मोहनथाळ बनावो तो लोटने धाबो देवो अने लोट शेकवो। आ मीठाईमां तमारे धाबो देवानी जरूर के नथी, तमारे मुठिया बनाववानी जरूर, तो पण एकदम स्वादिष्ट अने दाणादार आपणी मीठाई तैयार थशे। घी आपणुं सारी रीते मेल्ट थई गयुं छे। तो ओगाळेला घीने साइड पर राखी देशुं। तो हवे ओगाळेलुं घी साइड पर मूकी दीधा पछी आपणे जे खांड पाणी साथे मिक्स करेली छे ए कढ़ाई गैस पर मूकशुं। आ खांडने आपणे चासणी नथी करवानी, पण खाली एक वखत पाणीमां उफाण आवे एटलुं ज पाणी गरम करशुं। अहींया तमे जोई शको छो के आपणा खांडना पाणीमां एकदम सरस उफाण आवी गयो छे। गैसनी फ्लेम साव धीमी करी नाखशुं अने जे आपणे लोट चाळीने राखेलो छे एमांथी थोड़ो थोड़ो करता लोट आपणे खांडना पाणी साथे मिक्स करशुं। लोट चाळेलो होवा छतां पण तमे जोई शको छो के कोई कोई लोटना गठ्ठा थाय छे। तो आ रीते स्पेच्युलानी मददथी मिक्स करतुं रहेवानुं अने थोड़ो थोड़ो लोट मिक्स करतुं रहेवानुं छे। आ मीठाई बनाववामां थोड़ी नानी नानी बाबतनुं ध्यान राखवानुं छे, ते विडियोमां हूँ आगळ तमने जणावती रहीश। तो विडियो बिल्कुल स्कीप कर्या वगर ज जोवानो छे। हवे बाकी रहेलो लोट पण नाखी देशुं। आ रीते बधो ज लोट में खांडना पाणी साथे मिक्स करी लीधो छे। तो आ रीते तमारे लोट मिक्स करतुं रहेवानुं छे। तो आपणो लोट पण शेकाई जशे अने खांडनी चासणी पण आवी जशे। एटले आ मीठाई माटे कोई जातनी अलग प्रोसेस करवानी नथी। अने एक वातनुं खास ध्यान राखवानुं छे के आ बधी प्रोसेस गैसनी फ्लेम एकदम धीमी राखीने ज करवानुं छे। जो फास्ट फ्लेमे करशो तो खांडनी चासणी तरत आवी जशे अने आपणो लोट काचो रहेशे। अहींया थोड़ीवार आ रीतना मिश्रणने शेक्या पछी तमे जोई शको छो के आपणुं मिश्रण थोड़ुं घट थवा मांड्युं छे। आ रीते आपणे सतत चलावतुं रहेवानुं छे। चणाना लोटने बिल्कुल छोड़वानो नथी। फ्रेंड्स, आ मीठाईमां आपणे खांडनुं प्रमाण पोणो कप राखेलुं छे। 1 कप साथे पोणो कप खांड लीधी छे, पण खांडनुं प्रमाण तमारा स्वाद मुजब तमे वधारे के ओछुं करी शको छो। अने ज्यां सुधीमां आपणा मीठाई माटेनुं मिश्रण शेकाय त्यां सुधीमां आपणे प्लेट पण ग्रीस करीने राखी देवानी छे, जेथी मीठाई तैयार थया पछी तरत ज सेट करवा माटे तेमां नाखी शकीए। अने थोड़ीवार पछी तमे जोई शको छो के आपणा बेसननो कलर चेन्ज थवा मांड्यो छे। तो थोड़ीवार पछी तमे जोई शको छो के आपणुं मिश्रण एकदम भेगुं थवा लाग्युं छे अने पेन छोड़वा मांड्युं छे। हवे आवे छे मेन स्टेप।
જે આપણે ઘી ગરમ કરીને રાખેલું છે એ થોડું થોડું કરતાં મિક્સ કરવાનું છે. તો પહેલાં નાખેલું ઘી એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે. વળી પાછું ઘી નાખશું. આ રીતે બધું જ ઘી આપણે આ મિશ્રણ સાથે મિક્સ કરી દેવાનું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું મિશ્રણ એકદમ સરસ લચકા પડતું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો બાકી રહેલું ઘી પણ મિક્સ કરી દઈશું અને સાથે જ 1/4 કપ જેટલું સૂકા ટોપરાનું છીણ નાખું છું. સૂકા ટોપરાનું છીણ નાખવું બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, પણ આ સૂકા ટોપરાના છીણથી આ મીઠાઈનો સ્વાદ બહુ સરસ આવશે. અને મીઠાઈને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા અડધી ચમચી જેટલો ઇલાયચી પાવડર નાખું છું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું મિશ્રણ બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. ઘી નાખેલું પણ બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ગ્રીસ કરેલી પ્લેટમાં આપણે મીઠાઈ પાથરી દઈશું. તો તૈયાર કરેલી મીઠાઈ ગ્રીસ કરેલી પ્લેટમાં નાખી દઈશું. તો બધી મીઠાઈ પ્લેટમાં લઈ લીધી છે. ચમચાની મદદથી થોડી સેટ કરી લઈશું. અહીંયા મીઠાઈ પ્લેટમાં સેટ કરવા માટે નાખી દીધી છે. થોડા મગજતરીના બિયાથી આપણે ગાર્નિશ કરશું. તમારી પસંદગી મુજબની કોઈ પણ ગાર્નિશિંગ કરી શકો છો. થોડું પ્રેસ કરી દેશું અને મીઠાઈ ઠંડી થવા દેશું. પછી આપણે પીસ કરશું. મીઠાઈ ઠંડી થઈ ગઈ છે તો કટ કરી લેશું. હું અત્યારે ચોરસ કટિંગ કરું છું. તમે તમારી પસંદગી મુજબનું કટિંગ કરી શકો છો. અહીં આપણી મીઠાઈ એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થઈ છે. તો તૈયાર થયેલી મીઠાઈ સર્વ કરશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણી નવી રીતે બનેલી મીઠાઈ. આ મીઠાઈમાં આપણે માવો, મિલ્ક પાવડર કે ચાસણીનો ઉપયોગ નથી કરેલો. ઇવન આપણે મીઠાઈમાં લોટ પણ નથી શેકેલો, તો પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને દાણાદાર એવી મીઠાઈ તૈયાર થયેલી છે. તમને હું મીઠાઈનું ટેક્સચર બતાવી દઉં. તમે જોઈ શકો છો કે હાથેથી કટ કરતાં એકદમ સરસ દાણેદાર એવી મીઠાઈ તૈયાર થયેલી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ મીઠાઈને એક લાઈક તો જરૂર આપજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપમાં શેર કરજો. એકદમ 100% નવી રીતે બનેલી મીઠાઈ છે અને આ સાતમ ઉપર તો ખાસ આ મીઠાઈ બનાવજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે આપને આ સ્પેશિયલ રીતે બનેલી મીઠાઈની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.